मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाय हेलो नमस्कार। मुझे आपको स्वागत करुँच आउ एक नुआ वीडियो सहित आप सहित देखा जाओ। बर्तमान मुझे गोटे जाजपुर जगह नहीं जी से जगह बर्तमान इनकम्प्लीट अंडर कंस्ट्रक्शन काम चली कंप्लीट है सी बर्तमान इंडिया हिस्ट्री हम जाजपुर नुहे ऑल ओवर ओडिशा ऑल ओवर इंडिया हिस्ट्री रेकॉर्ड करने को जाऊँगी। बर्तमान सुधा मुझे जगह को आपको लेकिन जाऊँगी। टिल देन देखा से जगह विषय में आपको डिस्क्राइब करी। मूर्ति ये हूँ 123 फुट जोटा कि माने ओडिशार सबुठू 1 नंबर उच्चतम मूर्ति जो देखा जा भगवान शिवंकर ये ध्यानमग्न अवस्था ध्यान कर स्टाच्यू को लक्ष्य करा जाए सामने थी प्रतिमूर्ति ये मंदिर तैयारी होची। देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गलानी पाखापाखि छाती बेक पर्यंत कंप्लीट हो लास्ट खाली मुंड केवल शिवंकर बाकी अच्छी बाकी मुह हो सारापर कंप्लीट हो ये जो देखा पाखापाखि 123 फुट अच्छी। ये जो मूर्ति देखुंत ये हूँ 123 फुट हाइट 100 तले जदि देखा तलू 30 फुट हाइट रे ठाकुर जो बसवा जगह जो हुए से हूँ 130 फुट हाइट रू होती तो तलू टोटाल जो देखा 123 फुट हाइट 123 फुट हाइट माने आप चिंता करें केते हाइट हो तेणुक जदि पाखापाखि अराउंड 30 किलोमीटर सराउंडिंग जब 30 किलोमीटर सराउंडिंग आप देखिए तो आपण घरे ठिया छात उपर ठिया शिवों दर्शन करेंगे भगवान महादेव को दर्शन घरे था करेंगे। यह हूँ जाजपुर एक गर्व आ गौरव। देखो ये जो मूर्ति अच्छी ए मूर्ति रे ठाकुरंकर आंगुठी ठाकुरंकर नख ठाकुरंकर हाथ ठाकुरंकर छाती जेमती अच्छी बिल्कुल अबिकल ठाकुरंकर से जो सामने प्रतिमूर्ति तैयारी होची अबिकल एमती जेतिकी कंप्लीट हेची बाकी उपरुक्त कंप्लीट हेने छाती पर्यंत जहाँ भी कंप्लीट हेची मुझे पाखर जाकि देखेबी पूरा अबिकल तांकर जो टिके टिके नखर जो हाथ में रुद्राक्ष पिंधिबा जिनस सी भी सेम माने कारुकार्य एमती होची जेमती
ମାନେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଲାଗିବ। ହଁ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ମହାଦେବ ଏଠି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଚାରିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଉ ଦେଖେଇବି। ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଠି ଯେମିତି ହେଇଛି ସେଠି ସେମିତି ହବ। ଆଉ ଲୁକିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମହାଦେବ ମହାକାଳ ଯେମିତି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ବସିଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ସେହିପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସର୍ପର ମାଳ, ମଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ବେସ୍ ଯୋଉଠି ମାନେ ବେସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାରୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇକି ପୁରା ଟପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି। ତେଣୁକରି ତଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହେଇବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛାତ ପଡ଼ିଛି, ସେଠୁ ବେସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇଟା 30 ଫୁଟର ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି। ତାପରଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି। ବାକି ମୁହଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫ୍ରେମିଂ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଥୁରାମ ଆର୍ଟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ୟାର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ୟାର ଯେଉଁ ଫ୍ରେମିଂ ଏସବୁ ଫ୍ରେମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଫ୍ରେମିଂ ହିସାବ ନମ୍ବରିଂ ହିସାବରେ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାହେଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଚାରି ପାଖରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ ଏବଂ ୱାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଫାଇନାଲି କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ହେବ, ଏ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଶିବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖାଯିବ 8 ରୁ 9 କୋଟି ଅର୍ଥ ବିନିମୟ ପରେ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ରୁ 6 କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡି ମରାଯିବ। আচ্ছা ভাই আপনার না কম? বিশ্বকাশ সাহু। আচ্ছা আপনার না? বলরাম সাহু। আচ্ছা আপনার ঘর কোটি এটি? কটিকটা। কটিকটা মানে যাজপুর যে আমার কটিকটা দশরথপুর কটিকটা নাই? আচ্ছা এই কুয়া এ যায় এটা ଏବେ কমপ্লিট ହେଇନି। আজ্ঞা এটা হেলা বেলକୁ তথাপি মানে 6 মাস লাগিব। 6 মাস লাগিব। ହଁ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସିକି ଏଠିକି ଦେଖିକି ଯିବେ। ଯାହା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ये केते केते हाइट केते अछि जानछंती? 123 फुट। 123 फुट 123 फुट माने इंडिया रे नंबर 1 ना ओडिसा रे नंबर 1 ना? ओडिसा ले इंडिया रे कहले भी माने शिव मूर्ति। अच्छा ओडिसा रे सबुटु बड़ा मूर्ति होची 123 फुट। 123 फुट। अच्छा ये